Tidiarishi haboni malmata hamkari tangbetini luarjongbai saltamni takum tokrinani bagai furumum panda haike training limani panda sonozaka oponogo dolajunal conference hall nogo tademushini asali panda chengirika junal hamkrai committee joint chairman nokol joyliang khoboi kubri adongra phaimanchika dolajunalni jdu nishi deborma junalni vice chairman khotharai liang khoboi kubni adongra pandari nahar mungka tiprasha amse tongoi tongai sikla siklirno saksajong busarinani जों दिनै चेंगमानि कारन गांगाके चिनि आमति धरननि चिनि उपजाति एलाकाव चिनि तिप्रासा चराइराव जरा शिक्षित तंनाय रंनो बंगनो जों आमति कुनु ट्रेनिंग रिमाया चिनि मालमाता चिनि तिप्रासा र काहाम केना रिबो रिमानि परे जों साइमिया जे अबनो व्यवसा दिके भाइके जों व्यवहार खैनाय तांकि जों साइमानो जे अ मालमाता न अनेक समय उपयोगिता तंनानि बागै मा नांनांया पुरुं गांगाके अबनो चिनि काम थेका पुरु जोंनो काम रो जों अमनो तांगि काहाम के खायांनाय काहाम के खायै बाहायके जों अमनो तैसा तर होय जेबो दिनि जों 10टा 15टा तर दिबो जों गाबनो बाहायके कत खायै 1000 1200 2000 बाके खायमानाय बैंक नि बाहायके सहयोगिता नाय मानाय आलका दप्तर रंनि बाहायके सहयोगिता नाय मानाय और दियै जों आपना सम दिनि फोरोंङै आपना सम लिंगै चिनि सहयोगिता नावै आपना संग बिशद किसा कत खायै अ जिनिस खायनाके जों जतन साहाय्य खायनाय आबन लगी लगी जे मालमाता रंनि रूपनि सम्बन्ध साजानाय नम्न अबन लगे लगे चिनि नानान रकम एडिसिनि स्कीम चलितंग जेमन तिनि शुधु तक निया तिनि वाक निपुण हन्दी मुसुक हन्दी जतननि चलितंग गागाके अबन बिसिङा विशेष कर जदि अर फाइने रक चिनि बेनिफिशियरी रक बा चिनि बाइर फाइने रक जदि केन लगा मुसुक रक गागाके विशेष चिनि एडिसि मालमाता हामक्रे बेदे भितर থেকে কাছে স্কিম চলিতंग মানে কৃত্রিম প্রজনন মানে চিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কৃত্রিম গোধন পরিচালক থেকে আমার স্কিম যে চিনি এডিসি এলাকাও যে কোনো মুসুক হাওয়ারা ফাইপুরং কাঙ্গাকে চিনি চিনি ইনস্টিটিউশন গানানি বা চিনি যে কৃত্রিম প্রজনন খাইনাই যে বরফ দংনাই ববে খাইরে কাঙ্গাকে যে ফার্মার ব 200 টাকা ক্যাশ যেন বাংলা ইয়াফার আজকে দলাই জেলার দলাই জেলার জোনাল একটি প্রোগ্রাম হয়েছিল এডিসি তরফ থেকে আজকে ডাকারি এবং পোল্ট্রি নিয়ে ট্রেনিং হইব 3 দিনের জন্য তো সেইটা 7 জনের মধ্যে সবাই সব 7 জন থেকে এখানে পার্টিসিপেট আছে তারাকে ভালো করে এই ট্রেনিং শেখানো হইব যেহেতু আমরা পশু পালন থেকে আমরা সহযোগিতা নিয়ে নিজের স্বাবলম্বন হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ চলব এই প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা গরিব এলাকাতে যাতে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু পালিত শুকর পালিত ডাকারি পোলট্রি এইসব পালন করে আমরা ঘরে পরিবারের কিছু না কিছু হলেও আমরা সাহায্য পেয়ে আমরা পরিবারকে আগামী দিনের জন্য চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।